ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولأستاذنا ولشيخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عما اللهم آمين رب العالمين يا الله وتبارك مبارك مهين فيا كنه قد وتم فرينا المولى اللهم آمين زنينا أجاي بشري مبارك مهين حياة ويمكن المولى يا الله الله يبارك مهين خاطر يا رب تمام জীবনের গুনার কফরে বানাইয়া দাও ইয়া আল্লাহ এই মুবারক মহিনা দুপুর তো লক্ষ লক্ষ মানুষের তোমার বাড়ির দাওয়াত করে নিয়ে মাহফিল ঘোষণা দিয়েছিল মাওলা আল্লাহ এই মুহূর্তে কত মাসে মাহফিল ঘোষণা পাইতে আছেন যে আল্লাহ আল্লাহ ওসব মানুষের খাতিরে আমরা জীবনের গুনারে মাফ করিয়া দাও ইয়া আল্লাহ জীবনে জানিয়া অজানিয়া ছোট বড় কত গুনাহ করছি রে মাওলা আল্লাহ জীবনে অজানা গুনাহ থাকি জানা গুনার সংখ্যা বেশি হইবে রে মাওলা আল্লাহ যত গুনাহ করি থাকি এখন পর্যন্ত আপনার রহমত থাকি আমরা নিরাশ হইছি না ও আল্লাহ আমরা গুনার বাইতে না সইয়া আপনার রহমান রহিম নামের দিকে সইয়া আসরি আপনার হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সইয়া আমরা বেফানা গুনাহগার উম্মতরে maaf করিয়া দিলা রে মাওলা আয় আল্লাহ এই যে মত আমরা বহুতে মা রাইলাইছি বহুতে বাবা রাইলাইছি রে মাওলা ইয়া আল্লাহ আমরা तमाम বেফানা মোটা মাই বাবার কবর গড়া ধরে জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দে আল্লাহ তো আশা করি আপনার মাই বাবা উস্তাদ হলে তুই আগে শুনবি মাওলা আল্লাহ আমার तमाम বেফানা মোটা মাই বাবা উস্তাদ কবর গড়া ধরে জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দে ইয়া আল্লাহ আল্লাহ তোমার দরবারও ভিক্ষা চাইয়া আমরা तमाम বেফানা মোটা মাই বাবা উস্তাদ হলে মাফ করি আল্লাহ আমরা জিন্দা মাই বাবা উস্তাদ মুরব্বি হলো রে এত বরকত দাও আল্লাহ দয়ার আল্লাহ তোমার দরবারে ভিক্ষা চাইয়া রে মাওলা আমরা জিন্দা মাই বাবা উস্তাদ মুরব্বি হলো হায়াতে তয়্যিবা তওয়িলা ইনায়াত ফরমাও ইয়া আল্লাহ ও দয়ার আল্লাহ কত মানুষ আপনার কাছে দোয়া চাইয়া চাইয়া কবর বাসী হয়ে গেছে আল্লাহ তোমার কবরে তোমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাজারে জামাত করে উঠাইয়া আপনার আপনার কাজ নূর দিয়া তোমার কবরে নূর করিয়া দাও ইয়া আল্লাহ আমরা বাচ্চা কাচ্চারে তোমার ওয়াস্তে তোমার কত বান্দা বান্দি হলে মায়া মহব্বত করে রে মাওলা ইয়া আল্লাহ তোমারে তুমি দুনিয়া আখিরাতে লায়ক জাযা দান ফরমাও আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে লক্ষ কোটি সালাত আর সালামের হাত দিয়ে নিয়ে তোমার হাবিবের খিদমত করতে ইয়া আল্লাহ তোমার হুজ্জতে কেরামগুলো রে সহি সালিম দরজারি বড়ি করে পৌঁছে দিয়ে রে মাওলা ইয়া আল্লাহ তোমার হাবিবের तमाम উম্মতগুলোর কুরবানি রে কবুল ফরমাও আল্লাহ আপনার আইয়ামে তশরিফত তকবীর রে কবুল ফরমাও ও আল্লাহ এই জমাতের সবচেয়ে বড় নিমক খারাপ রে মাওলা উলামায়ে কেরাম কল্লিয়া উফাসে কেরাম কল্লিয়া ইয়া আল্লাহ আমার বাচ্চা চলে লইয়া
यतीम बच्चा ले लो या में नीमो करम गुला में हाथ पाती से अल्लाह अल्लाह पर्दा निशी माँ बोई ना बोला सुनिए अल्लाह आसुरी अमर माई द्वार बने शामिल संजो अल्लाह तुम्हारे दरबार में बिक्के से है तुम्हारे दरबार में तो खनात रे रसूल लगे अल्लाह वातर खातिर हमरा तमाम द्वार कबूल फरमा अल्लाह हमरा जाई जगह में आता इला सी माबूद अपने मालिक और शरण करना से अल्लाह हमरा तमाम मुश्किलात रे आसान करिया दे हमरा जीवन और तमाम जायज मकासद रे पूरा करिया दो या अल्लाह ये तो बीमारी होले दुआ सही से बाबा अल्लाह हमरा तमाम बीमारी और बीमारी शिफा इनायत फरमा अल्लाह तुम्हारे बंदा रोहित मियां बीमार बंदा रे शिफा दान फरमा अल्लाह अल्लाह तुम्हारे बंदा दुआ सही से बाबा तुम्हारा भी फरमाया वारिस और ले अभी गुलाबे पे क्या सही अल्लाह अल्लाह तुम्हारे बंदा बीमार बंदा रे शिफा इनायत फरमा या अल्लाह सुटो सुटो बच्चा ने को मौला अल्लाह बच्चा जी तर मत उभरे तक ही वर्षा जहां धरायो ना या अल्लाह या रहमान रहीम तुम्हार दया बिक सया तुम्हार दया दिया तुम्हार बंदा रे शिवा इनायत फरमाओ रब्बुल आलमीन ओ अल्लाह हमरा रूहानी जिस्मानी कल्बी हतो बीमार से अल्लाह अल्लाह हमरा दारू शिवा दे शिवा इनायत फरमाओ या अल्लाह अल्लाह वरना तेरे सौतर हयात बरकत दो अल्लाहुम्मा आमीन या अल्लाह तुम्हें माया फरिया दया फरिया औलाद ने आवत दीसरे हो मौला आमीन अल्लाह अपने बच्चे की तो हयात तो बरकत दे अल्लाह आमीन अल्लाह ताला रसूल तक ये लेकिन सिलसिला क़यामत पर्यंत तो जारी रखे रे मौला आमीन रब्बुल आलमीन अल्लाह तो नी औलाद खलस अल्लाह तमाम नेक औलाद दिया सज्ज करो अल्लाह नेक औलाद दिया खुशी खुशी दे रे मौला आमीन अल्लाह तुम्हारे सरे औलाद नियामत दिस अल्लाह औलाद मिल तो रे ओके के नियामत बनाया दो अल्लाहुम्मा या अल्लाह मुअज्जिज़ उधर दर्जात रे बढ़ाया दे अल्लाह अपने मुर्शिद क़िबला रहमतुल्लाह अलैहि दर्जात रे बढ़ाया या अल्लाह बोलो सब की हयात तय्यबा तो इलाही बता यार अल्लाह बहुत लगे और अरे बार दिया रे तो और भाई शरीफ अल्लाहुम्मा अल्लाह तुम्हारे दया है तुम्हारे बड़े जैसे सवाल लगे तेरे तुम्हारे दर रब्बी कैसा यार अल्लाह बहुत लगे हमरे बार दिया रे और मैं शरीफ नसीब अल्लाह हमरे मुकन्नात खोल रे जिन्नात इंसान छोड़ा रो जिंदगी हिफाजत रखो ay Allah o to यार अल्लाह बहुत लगे हमरे खालिस तो हम नसीब करियो रूह अमरी अल्लाह إن الله بصير بالعباد الله ربوت أتيهم بايبتي جنسنا سنتم بكنا سلطمين وصل يا الله تمام رحلال وزيتي ملمال خريات ورمولا يا الله يا رحمن الرحيمين أورا دنيا تغزاوار ودنك ديا دغرن ولا قرمان سورة قيامت ورجم تدائم ورقائم آمين يا رب وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله अल्लाह फरमाए हयात तय्यबा तो इलाही आमीन या रब या अल्लाह बरोबर गुरु गड़ा अंदर जन्नत टुकड़ा आमीन आमीन या अल्लाह फरमाए यासीन अली अल्लाह अल्लाह रो बहुत बयान में दे बिदानी संगे बोला अल्लाह तुम्हारे बंदर या अल्लाह यतीम बच्चा करे लो या बिक कैसा यार अल्लाह तुम्हारे बंदर गुरु गड़ा अंदर जन्नत टुकड़ा बनाया दो अल्लाह ये बच्चा जिन तो उन्हें तुम्हारे दया नजर फरमाओ अल्लाह बड़ा आशा करिया बच्चा को या अल्लाह सब बड़ी थोड़ा से अल्लाह अल्लाह को तेरे हम